नादरीन, आइन का आर्टिकल 181 ये हुकूमत के गले पड़ गया है और इसको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऐन वक्त पे इतना अच्छा खेला है कि अब ये हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है। हुकूमत तो गई थी मखसूस नशिस्तें लेने, लेकिन तौहीन अदालत का नोटिस लेके आ गए हैं। तौहीन अदालत के केस की कार्रवाई हो रही है। हुकूमत के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नादरीन, इस्लामाबाद में जो तब्दीली की हवाएं चली हैं वो अब आइन का जो आर्टिकल 181 है ये इसको उड़ा के ले जाएगा। आप देखें कि आगे चल के कितनी ये जो गेम है ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। जजेस ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों को इकट्ठा ही कटहरे में खड़ा कर लिया है। आइंदा चंद दिनों में ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इसमें क्या बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। 11 जजेस ने ये कहा कि इसको नज़रसानी केस को अपील कर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 2 जजेस ने रिजेक्ट किया। नाज़रीन, इतनी लंबी कार्रवाई, इतने एतराज़ात के बावजूद भी केस तो एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या यही होगा कि तमाम तर आइन और कानून को बालाए ताक रखते हुए यही 11 जजेस ये मखसूस नशिस्तें क्या हुकूमत की झोली में डाल सकते हैं या नहीं? पॉइंट्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, आइन और कानून क्या है, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल आखिर जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए नज़रसानी की अपील लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के पास पहुँच गई। लेकिन नाज़रीन, आज अर्ली मॉर्निंग जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आइन का आर्टिकल 181 है जिसमें नज़रसानी की जो अपील जो प्ली है वो आपने बतानी होती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसला जारी करते हुए उन्होंने कहा कि या तो फैसले में कोई सुकम हो जो नुक्ता एक मरतबा डिस्कस हो चुका हो वो दोबारा डिस्कस नहीं हो सकता, और अगर कोई बड़ा एतराज़ हो फैसले में तो नज़रसानी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, मंसूर अली शाह साहब ने ये भी कहा कि जिन जजेस ने जो अक्सरियती फैसला है वही जजेस अपील सुन सकते हैं, अदरवाइज जो दूसरे जजेस हैं वो इस अपील को नहीं सुन सकते। अब हम आ जाते हैं, हुकूमत तो चली गई अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुकूमती वकील हैं ख्वाजा हारिस और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अपील दायर कर दी गई। आज जो रिमार्क्स आए जजेस की जानिब से वो आप समझ लें कि हुकूमत को उड़ा देने वाले थे। सबसे पहले जो आयशा मलिक हैं, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि आपने तो हमारा जो फैसला था उस पर अमल दरामद ही नहीं किया। जिसके जवाब में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके एक पैराग्राफ पे अमल किया। इसके जवाब में हाशिम काकड़ एक जज हैं, उन्होंने कहा कि ये आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदालत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हम एक बंदे को सजाए मौत दे दें और आप कहें कि इसका सर ना लटकाएं, इसके सिर्फ पैर बांध दें, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है? नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस जमाल मंदोखेल, अकील अब्बासी, आयशा मलिक, हाशिम काकड़, जितने जजेस ने भी आज इसके ऊपर बहस की, दलाइल दिए, उन्होंने बज़ाहिर तो यही लगता है कि हुकूमत तो फंस गई है। नाज़रीन, जजेस ने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये सवाल उठाया गया, ये अपील इख्तियार की गई। उन्होंने कहा कि जी आपने एक ऐसी जमात को सीटें दे दी जो कि फ्री की नहीं थी। जिसके जवाब में जो जजेस हैं उन्होंने ये कहा कि हमने तो आइन की तशरीह की। अब एक अगर सियासी जमात की जो गलती है, जमाल मंदोखेल साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा एक सियासी जमात की गलती क्या आप पूरी कौम को देंगे? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर अमल ही नहीं किया अनटिल अनलेस, जब तक केस के ऊपर, फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो जाए तब तक तो आप नज़रसानी अपील दायर ही नहीं कर सकते। जिसके जवाब में दोबारा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा कि नहीं, हमने एक पैराग्राफ पे अमल किया है। जिसके जवाब में जो आयशा मलिक जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है, आपने तो हमारे फैसलों पे अमल ही नहीं किया। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ असल में कहानी क्या है। कहानी ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद ये खदशा है, शायद उनके दिल या दिमाग में कहीं से ये बात उठ खड़ी हुई कि अब हम बड़े मजबूत हो गए हैं, बड़े डोमिनेंट हो गए हैं, हालात बड़े साजगार हैं, तो हम ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये भी हम अपने खाते में डलवा लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 181 की जो मुकम्मल तशरीह कर दी है वो हुकूमत के लिए फंस गया। अब हुकूमत, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ फैसला क्या हुआ। पहली बात तो ये है कि 2 जजेस ने इनहराफ किया, इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, नज़रसानी अपील बनती नहीं है, हम सुनेंगे ही नहीं। लेकिन जो आइनी बेंच उसके 11 जजेस ने इसको मंजूर कर लिए
انڈاؤٹڈلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ڈنڈی ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ تب ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہوتی اور یہ ڈر ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں نہیں ملیں گی تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اب کیا ہوگا کہ جب گیم کھل جاتی ہے، جب میچ شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنے سارے پتے شو کرنا پڑتے ہیں، پھر بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو کیس کا جو نظر ثانی اپیل منظور ہو گئی ہے، اٹ مینز دیٹ دوبارہ پھر دلائل دیے جائیں گے۔ حالانکہ جو عائشہ ملک انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے تشریح کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ دوبارہ دلائل دے رہے ہیں خواجہ صاحب، آپ دوبارہ دلائل نہیں دے سکتے، آپ اس چیز پہ بحث کریں کہ نظر ثانی اپیل بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ جو ایک مرتبہ ڈسکس ہو چکا ہوا ہے پوائنٹ، اس کو آپ بار بار ڈسکس نہیں کر سکتے، دلائل آپ دوبارہ نہیں دے سکتے۔ لیکن مسلم لیگ نون، میں دوبارہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پھنس گئے ہیں، اور یہ جو آئین کا آرٹیکل 181 ہے یہ اب اس حکومت کا سر لے کے جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا، ایکسیپٹ ہو گیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بڑا سمارٹ کھیلی ہے، آج تو عمران خان والے چھکے مارے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی۔ ایک طرف تو انہوں نے یہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس کو سنوائی کے لیے منظور کر لیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے توہین عدالت کی جو کاروائی ہے اس کو بھی انہوں نے پیرلل منظور کر لیا۔ انہوں نے کہا جی اب یہ دونوں کیسز جو ہیں یہ پیرلل چلیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومت کو گھر بھی تو کہیں نہ کہیں بھیجنا ہے۔ ججز کے ذریعے حکومت کو گھر بھجوا کے یہ تاثر قائم کیا جائے گا، چونکہ آئینی اور جو قانونی جیت ہے وہ عمران خان کی ڈیمانڈ ہے، اور عمران خان آہستہ آہستہ اپنی ڈیمانڈز کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ میں دوبارہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یعنی کہ موجودہ حکومت پھنس گئی ہے، نوٹسز جاری ہو گئے ہیں فری کین کو۔ اب اگلے ہفتے سے جو بڑے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں لگ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک تو اسی ہفتے فیصلہ آنے والا ہے جو فوجی عدالتوں، جو سویلینز کا ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں، اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مخصوص نشستوں والا کیس لگ گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توہین عدالت والا کیس بھی لگ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی پھنس گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بھی خبر دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی چونکہ مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے، تو دو نام، ایک جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا بھی نام ہے، اور ایک اور جج ہیں ان کا نام ہے جو کہ ابھی تک صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے اپنا یہ جو چیف الیکشن کمشنر کے لیے۔ تو چیف الیکشن کمیشن کی تقرری، پاکستان میں نئے انتخابات، اسلام آباد میں تبدیلی، عدالتوں میں ججز کا ڈٹ جانا، ناظرین یہ آج کی خبریں ہیں، اور خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی۔ امید ہے آپ کو ہمارا جو پروگرام ہے اس کی سمجھ آ رہی ہوگی، پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹ ضرور کریں، اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں، اور آپ کو اگر کچھ لگے کہ ہم امپروو کر سکتے ہیں پروگرام کو تو پھر بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔